जल जीवन मिशन इबंगुई केसेकेरें ख्लाइनाय मास्टार माइनेंका एग्जीक्यूटिव ब्रिटेन सालग्रा त्रिपुरा हांखोनि भारत बांग्लादेश आरि आमसाइ माग्रुम एडिसि विलेजो बेलेनय केसेकेरेंखै सामुं तांग्रेजाबनि मांगप्लि कासै फैका माग्रुम विलेजनि गोरों थायो जल जीवन मिशननि मुंगै रां फाइमानि लाख लाख रां कोटि रां फाइमानि फियाबा हाबांगो तंनाय डाबल इन्जिननि बायाबनि हापांनि सामुं तांनाय रक रां मनगै तंगो सामुं ख्लायनाय रक सामुं तांनाय रक मनगै तंगो दिनै दिबर जरा कक्तमाथुमराय लोकसभा चमन बुस्कांगो तनिवै साब्रम बुखाक्सिनि हानि बुसा एबा तिप्रासा तंक संतनाय दुकुरगनि बुसक हामक्राय एबा बाहायके बुसक जरातै सबका साथ सबका विकास अंगै तंखा एबा अंखा नायना थांखि सराय मांगप्लिस कासय फैका जल जीवन मिशननि मुंगै खक रासाय रां केसेकेरें ख्लाय चामानि मांगप्लि कासै फैका माग्रुम एडिसि विलेजो चिन्ताराम पाड़ावो जल जीवन मिशननि बागै खक बाचिबा रासाय रांनि स्पेशल टिउबवेल आसुकना बागै सान्त्रि बाजारनि जत सालग्रा हांखोनि DWS तांबेदेक बाय रां जाथानि कबुलजाक सामुं तांग्रेनाय प्रमोद मलिक तै नतुन पारानि अनुपम मजुमदार मुंगै सामुं तांग्रेनाय माग्रुम आमसेनि हानि बोसारक तिप्रासकनि कक्सुजामुं साइनबोर्ड आसुक रिवैसिमि सामुं खायका एबा सामुं पाइका हेनै तिप्रासरकनो बुतवा सनाबै एबा सिया वानसगै बरकसिमि इन्जिनियारि सिमि चेंगै हापांनि सामुं तांग्रेनाय रक रां गोबां चावै तंगो ताबक नायथेख्लायो अबो हाइके सामुं पाया सानि सिगांनो साइनबोर्ड आसुक रिवै बिल सनाबै रां चामानि कक्तमा आवैमुं मानि यागलो हास्तिनि मन्त्रियग्रा प्रोफेसर डक्टर मारिक साहा अबहाय केसेकेरेंखि सामुं तांग्रेनाय एबा रां चांनाय रकनो बबहाय क्राक माजारि ताबक नायथेख्लायो মাগরুম এলাকাত জল দিছে বলে লেখে দিছে এখন তো জল পাই না আমি জল খাবাই পাই না লুঙ্গাতে জল আনিয়ে আমি বুড়ি মানুষ খাইতে লাগে জল বইয়া তারা তো লিখে দিছে দিদি সেনবুকতে মাগরুম এলাকা সব ঘরে জল দিছে এমনি করে এই সরকারের টাকা তারা খায় আচ্ছা দুই তিনজন রইলে জল নাই এই জল খাইতে না আমি বুড়ি মানুষ এই টিলাগুন উঠিয়া জল বইয়া খাইতে লাগে কি অবস্থা তারা তো শ্যাম্পু লাগেছে শেষ মাগরুম এলাকা সকল জল দিছে আমি ঘরে এখন শ্যাম্পু লাগে দিছে তারা এই সরকার টাকা কোনে খায় তারা খায় না মানে পুরো মাগরুম এলাকাতে সাইনবোর্ড লাগাইছে জল জীবন মিশনের তো আপনারা জল পাইতে আছেন নি না এখনো জল পাই না আমি পাইপলাইন লাগাইছে নি লাগাইছে তো জল আইনি আই না তো এখন কোনখান থেকে খান এখন এইদিকে টুনটুলি খাইতে লাগে তো বর্ষার সময় কিতা করেন বর্ষায় এইদিকে খাইতে লাগে এই দাড়ি লিয়া হয় মেরি লিয়া হয় এরকম আমি এইয়া খাইতে লাগে তো আপনাদের এখানে কত পরিবার আছে 20-25 পরিবার আছে 20 পরিবার থেকে এটা কোন পাড়া নতুন পাড়া বনরে পাড়া ধরে আর কি মাগরুম এডিসি বিলেসা জল মিশনা সাইনবোর্ড ইদি পুরা পুরা রং দিয়া মানে ইয়ানি পুরা লেখবার কথা ওখানে পুরা পোস্টার লাগাইয়া দিছে এভাবে পুরা মাগরুমে তো পুরা এই এরকম অবস্থা মানে পুরা মাগরুম এলাকাতে এরকম পুরা এরকম পুরা সামনে গেলে বনয় পাড়া পুরা ট্যাঙ্কি নিচে গেলে ওই পুরা এরকম পুরা সব পুরা এরকম পুরা লাগাইছে সব রাস্তা পুরা গেলে তো সব পুরা শীতের রসে লিখবার কথা শীতের রসে লিখছে না শীতের পুরা লেখবার কথা পুরা লেখছে না লাগাই দিছে পোস্টার সরকার টাকা ওনানে দিছে পুরা তারা নি খাই কি তারা খাই আর হ্যাঁ তারা খায় তারা নাই খাইলে এমনি হ্যাঁ পারিনি তারা না খাইলে গণন যাব টাকা সরকারি টাকা তারা খাই আরি কাজ করে না কাজ করিয়া কাজ না করে বাদে এই শেষ হয়েছে মাগুরুম এলাকার জল দিছে এই কইছে আরি
আবার কও